प्रश्न तयै किसा खेलेने ओके pula short taking ka number 1 sang khalainya 30% of 30% by question equal to 24 बुझका बिना आंसर बसक साइड मान और डायरेक्ट टाइम मानो बुझका नन तान फुंगन और 0 by 0 बुझका हानाय के 100 नि 0 दुटा और दुटा अंक काटा थांग अंक डायरेक्ट इनटू खायदबो 3 by 8 3 8 jar बसक 24 बुझका 24 22 24 तांदी बिना से बुझता हूँ 1 ओके बिन sorting tabuk 2 nama khailainya 300 যখন আমরা ইন্টারফেস মানে নরক ডাইরেক্ট তামো ও 0 করে 1 সুকদি বুঝকে দা 0 করে 1 সুকদি তাম 0 বাইকে করে 1 সুক মানে ওর পার্সেন্টেজ মানে তাম 100 ও 100 তাম তল ফাইগাল দি বাইবো বুঝকা আবন বাগै কোন আছে তল ফাইকে তাম নাবা 100 0 0 কারা থাঙ্গা তাম তরবা 3 তরা কে দিবা এই এমন বাগै গেসং তাবক डायरेक्ट तामती सानाय साकात सही 200 by और 3 नो डिवाइड खाजिरिता बसक बाय 3 6 jar 18 20 3 6 jar 18 बसक 2 बस तरंग के साकात 2 तोला 3 और का बिन शॉर्ट टिक बुझका कताबक 3 नंबर तक ऐसे खाइनाय same no 45 into question mark equal to 25% of what's it 900 over same उसका percentage माने तमो तोलो फाइने 100 के 00 kata उसका अंका डायरेक्ट खाइजबो 9 बेबन तानली साकन मंग तानि मानो साकन बस 5 times jar 45 बुझका इनको 5 नो ताउन दी 5 5 jar 25 इनका दा कलाइसे दा आंसर बसक 5 ई एमके तकासे लास्ट खाइ क्वेश्चन नंगना 4 number what percent is 3% of 5% बस percent asuk asuk ni sao buska bini tam kuti sani sang pila bono 3 by 100 of ni phakya 5 by tama percentage percentage in sang tam nero percentage बुझका नाइ tabuk tam khainai into khainai बुझका 3 5 jar 15 sakan mo sakan songai deba 100 by 15 khaike tam khainai 0 duita ga tola bus 0 ko je khainai into khaike बुझके दा 0 tam khainai seng दुजे तानाय और तानी मान बुझके अंक ताम खाने पॉइंट बॉक्स का बस फाइने 1 5 6 पाजी पॉइंट बॉक्स का दुईटा डिजिट थांगा अंक ताम फाइने रो तकासिम बागै पॉइंट
बुझखा 0 ready tani faikya bo 1 ni bodo point faikya 2 digit bo ko 15 timika abongka bini right answer 0 point percentage na kari mano 0.15% abongka bini answer subscribe khai tai like khai tai share khai di nai tongdi ang bai busango te nong bagai ang nangkongmani short tiktok to phai tongo ke tini